हेलो पिला माने पप्पू सपन रे शिखिला ये हूँ तृतीय श्रेणी विज्ञान गोटे चैप्टर। तो आमे ये जानी ये हूँ वृत्ति परीक्षा सीरीज चली आपको वृत्ति परीक्षा अच्छी जो पिला माने वर्ष वृत्ति परीक्षा देवाई जाऊछ एटा को प्रैक्टिस करि परिबो। ये वीडियो सब आसुची लेट करिबानी पिला माने देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छी इंस्ट्रक्शन अच्छी कौन निम्न प्रत्येक प्रश्नर 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। 1 नंबर अंधार रे देखि न पारिबा को कि रोग कहाते। अंधारे देखि न पारिबा रोग को कौन कहबो अंधार कोना कहा स्पष्ट देखा जाउछि। तापरे 2 नंबर केउ अंग द्वारा आमे अन्य बाह्य अंग मानकर जत्न नहीं पारिबा। केउ अंग द्वारा आमे अन्य बाह्य अंग मानकर जत्न नहीं पारिबा। मु एटा कहि देबा पई चाहे बाह्य कहले बाहर कौन बाहर बाह्य तो बाहर अंग सब कोड़ा देखिबा जदि गोड़ हाथ आउ कौन हो पारिबो मुंड नाक एमती सब जेते सब बाहर देखा जाउछि हला सेगुड़ा कहला बाह्य अंग। तापे आभ्यंतरीण अंग गोटे अच्छी कथा आभ्यंतरीण बोलबे आम देह भितर जोटा रहिला सेटा होछि आभ्यंतरीण अंग। तो एठी कौन प्रश्न थिला केउ अंग द्वारा आमे अन्य बाह्य अंग मानकर जत्न नहीं पारिबा। केउ अंग द्वारा आमे बाह्य अंग मानकर एठी जदि कहबा जीभ द्वारा अन्य अंग मानक आमे नहीं पारिबा जत्न ना ये संभव नुह। आखि द्वारा अन्य मानक नहीं पारिबा नाही गोड़ द्वारा नाही हाथ हाथ हूँ ठीक हाथ द्वारा जदि गोड़ को आमे कौन धोई पारिबा मुह को धोई पारिबा नाक को सफा करि पारिबा नख काटि पारिबा सब करि पारिबा हाथ द्वारा। हाथ नथिले किछि हेबो नाही तेणु करी हाथ हूँ ठीक उत्तर। तापर देखिबा 3 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी आम शरीरर बाह्य अंग नुहे बाहर अंग नुहे। आखि हाथ गोड़ हृत्पिंड हाथ तो बाहर अंग आखि तो बाहर अंग गोड़ तो बाहर अंग हृत्पिंड बाहर अंग नुह ये भीतर अंग तेणु करी इटा हेब ना अर्थ से कौन कहि बाह्य अंग नुहे किए ताल हृत्पिंड। तापरे नेक्स्ट 4 नंबर बुझिबा 4 नंबर कौन कहला केउ अंग द्वारा आमे खाद्य चबाऊ आमे हाथ द्वारा खाद्य चबाते कि नाही कान द्वारा नाही जीभ द्वारा नाही दांत द्वारा। तापर देखिबा 5 नंबर कौन कहला केउ जिनिस व्यवहार करी तुमे मुंड कुंडा केउ जिनिस व्यवहार करके आमे मुंड कुंडाते ब्रश द्वारा मुंड कुंडाते कि नाही ब्लेड द्वारा नाही खड़िका द्वारा खड़िका कौन एटे तरकारी घाटिबा ना कौन खड़िका दरकार नाही पानिया हाँ पानिया द्वारा आमे मुंड कुंडाते। तापर 6 नंबर केउ खाद्य खाइले आखि सुस्थ रही न थाए केउ खाद्य खाइले आखि सुस्थ रही न थाए। शाग खाइले तो आखि सुस्थ रुहे पनीपरिया खाइले तो आखि सुस्थ रुहे चूना माछ खाइले तो आखि सुस्थ रुहे अरख फूल खाइले आखि सुस्थ रहिबो नाही। अरख फूल के खाते कि नाही ताले एटा उत्तर हबो। 7 नंबर अंधार कणा गोटे केउ प्रकार रोग अंधार कणा गोटे डिया रोग ना लोक तो ना अंध हो जाते समस्ते क्या घर जड़े जदि अंधार कणा है समस्त अंधार कणा हमते ये डिया रोग नुह। मस्तिष्क रोग मस्तिष्क ये कथा आसला कौड़ चर्म कथा कौड़ आसला चमड़ा कथा ये भी नुह। चक्षु हाँ चक्षु बोले ठीक उत्तर हम कहीं चक्षु कहले कौन आखि बा चक्षु कहले आखि तेणु ये आखि रोग गोटे माने आखि रोग न लिखिकी ये चक्षु रोग लिखी दीजिए डायरेक्ट
ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। 8 ନମ୍ବର, କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ? କାଛକୁଣ୍ଡିଆଟା କେଉଁଠି ହୁଏ କି? କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ବା ଚମଡ଼ାରେ ହୁଏ, ଚର୍ମରେ ହୁଏ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି? ଚର୍ମ ରୋଗ। ହଁ, ଚର୍ମ ରୋଗ। ଇଏ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ନୁହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ନୁହଁ, କୌଣସି ନୁହଁ। ହଁ, କାଛକୁଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ? ଚମଡ଼ା ହୁଏ। ଚମଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚର୍ମ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚର୍ମ ରୋଗ। କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଚକ୍ଷୁରେ ହୁଏ ନା ପାଦରେ ହୁଏ? ନାହିଁ। ହାତରେ ହୁଏ? ନାହିଁ। ଚର୍ମରେ। ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧା ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗର କ୍ଷତି ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ସିଧା ଚାହିଁବା କାନ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାନ କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେବ? ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେବ? ନାକ କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେବ? ହଁ, ଆଖି କ୍ଷତି ହେବ, ପାୱାର କମିଯିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର, ଉକୁଣି ଆମର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଉକୁଣି ନାକରେ କରନ୍ତି କି? ନାହିଁ। କାନରେ ନାହିଁ। ଜିଭରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଉକୁଣି ରୁହନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଚୁଟିରେ ସବୁ ଉକୁଣି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚୁଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 12 ନମ୍ବର, ହଁ, 12 ନମ୍ବର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କହିଦେବି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ଏଟାକୁ ନିହାତି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବା এই ଭିଡ଼ିଓଟି। ତାପରେ ହଁ, 12 ନମ୍ବର, କାନ ଭିତରେ ଧୂଳିମଳି ପଶିଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇ ବାହାରି ଆସେ? ଲେଞ୍ଜରା। ଲେଞ୍ଜରା ତ ଏଟା ଆଖିରେ ବାହାରେ। ଲେଞ୍ଜରା। ଖଙ୍କାର କେଉଁଥିରେ ବାହାରେ? ଖଙ୍କା ଜିଭରେ ବାହାରେ। ସିଂଘାଣୀ କେଉଁଥିରେ? ନାକରେ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଧୂଳିମଳି କେଉଁଠି? ଗଇ, କାନରେ। କାନ କଥା କହିଛି ନା। ହଁ, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା? ଗଇ। ଯିବାକୁ 13 ନମ୍ବର, ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଚର୍ମର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏଇଟା ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚମଡ଼ାଟା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ସୁଟିଂ କରେନି। ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭଲ ନେଲା କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ନହେଲା, କିଛି ନହେଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମେହେନ୍ଦି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଉତ୍ତର ହେବନି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ଲଗାଏ କି ଚର୍ମରେ? ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର? ଆମକୁ ସବୁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଛିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ବି ଲଗାନ୍ତି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଲଗାନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଖଟେଲି ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଜାଣି ହେବ, ନହେଲେ ପିଲା ମାରିଦେବ। କ'ଣ ମାରିଦେବ? ମେହେନ୍ଦି ବି ମାରିଦେବେ। କିଛି ମାରିଦେବେ, ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିଦେବେ। ହଁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଜାଣିଦେବେ, କାରଣ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲିପ୍ରେ ଲଗାଯାଏ, ଓଠରେ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ମାରିଦେବେ, ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ମାରିଦେବେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ ମାରିବେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମେହେନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଯାଏ ନାହିଁ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରିବନି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ଇଏ ଆଗରୁ କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଠିକ୍ ହେବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ହଁ, 14 ନମ୍ବର, ନାକ ବାଟେ ବାୟୁ ନେବା ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିପାକ ନା ଖାଇବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍କୁ ସବୁ ପରିପାକ କୁହାଯିବ? ଇଏ ନୁହଁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ସଞ୍ଚାଳନ, ସ୍ପନ୍ଦନ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏଠି ଧଡ଼କନ, ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚାଳନ, ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କଥା ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ବାୟୁ କଥା ଆସିବେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ତାପରେ 15 ନମ୍ବର, ପାଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଚଷମା। ପାଦରେ କି ଚଷମା ଲଗାଇଲେ?
ପାଦରେ କିଏ ଟୋପି ଲଗାଏ ନାହିଁ, ପାଦରେ କିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଜୋତା ଲଗାନ୍ତି ଲୋକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର, ପୋଲିଓ ରୋଗ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ? ପୋଲିଓ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଙ୍କା ହୋଇକି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାନତରେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୋଲିଓଟା ଗୋଡ଼କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ହେଲା, ଅନ୍ଧାର କଣା। ଆଉ ପେଟ ତ ଚର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? କୁଣ୍ଡିଆ। ଚର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ? କୁଣ୍ଡିଆ। ପେଟରେ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍। ଲେଖିବା କଥା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସହ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସହ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ରକ୍ତନଳୀ ଜଡ଼ିତ, ଶିରା ବି ଜଡ଼ିତ, ଧମନୀ ବି ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ହୁଏ। 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ପାଟି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅନ୍ତନଳୀ। ଦେଖ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅନ୍ତନଳୀ, ପାଟି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଏଇଠି ପରିପାକ ମାନେ ଆମର ପରିପାକ କ୍ରିୟା କହିଲେ ପାଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଝାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଯିବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍କୁ ଆମେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଝାଡ଼ା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହୁଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଆମର ଲାଳ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ସେ ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାମୁଡ଼ିକି ସେଇଟା ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ସେ ଯାଇକି କେଉଁଥିରେ? ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିବ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସିବ। ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯିବ ଆମର ଅନ୍ତନଳୀ ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଯାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଯିବ, ପାଟିକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଇଏ ବ୍ଲଡ଼କୁ ପଠାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ କହିଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ହେଉଛ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଯଦି ଅଷ୍ଟମ, ନବମ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର କଥା ଯଦି କହିବି ମୁଣ୍ଡ ଧରିବନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ପାଠ ସେତିକି କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ କହିଦେବା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧାର କଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ? ଅନ୍ଧାର କଣା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଚକ୍ଷୁରେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଏଠି ଚମଡ଼ା ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଡିଆଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ବୋଇଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ଅଯଥା ବିଜାର ଲାଗିବ। ତାପରେ କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ରୋଗ? କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଦୋକ୍ତା, ଗୁଟକା, ବିଡ଼ି ଆଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଟକା, ସଫଳ ଦେଖିଥିବ, ପାନ ବାହାର, ବିମଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଟକା। ତମାଖୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିଥିବ ସବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତମାଖୁ ଜିନିଷ, ଯେତେ ସବୁ ପତି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। 23 ନମ୍ବର, ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାପି ଧରନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ସେ ହାତରେ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ? ନାଡ଼ି ଥାଏ। ନାଡ଼ିକୁ ସେ ଧରନ୍ତି ହେଲା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ଧରନ୍ତି? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମରିଗଲେ ଲୋକ ତାର
दक दक करुच्ची कि ना से देखते हृत्पिंड ठीक नुह शिरा भी ठीक नुह धमनी भी ठीक नुह कि नाड़ी नाड़ी कौटा को कहवा हाथ पाखे शिरा को आम नाड़ी कहवा नाड़ी हूँ ठीक उत्तर। तापरे 24 नंबर आम शरीर अपरिष्कार जिनिस बाहर करिबारे साहाय्य करुवा अंगर नाम कौन मलद्वार मलद्वार देकिना आमर अपरिष्कार जिनिस सब बाहर 25 नंबर मस्तिष्क आम शरीर केउठी अछि मस्तिष्क मुहरे अच्छे कि नहीं तो पेट भितर अच्छे कि नहीं तो छाती भितर अच्छे कि नहीं मुंड भितर अच्छे। तापर देखिबा 26 नंबर दुई फुसफुस केउठारे हृत्पिंड अच्छी दुई फुसफुस आमर लेफ्ट साइड हृत्पिंडा दक दक करुए लेफ्ट साइड कौड़ा अच्छी दुई फुसफुस केउठारे हृत्पिंड अच्छी तले कड़े मझिरे उपरे मझिरे तो नुह कड़े तले नुह उपरे नुह कड़े कड़े मझी ठीक है मझी ही ठीक उत्तर कड़े रही न थाए तले न थाए उपरे न थाए मझिरे ही थाए। तापर देखिबा 27 नंबर निम्नलिखित मध्य केउटी आमर आभ्यंतरीण अंग आभ्यंतरण माने भितर थिबाडा नाक तो भितर नाही कान तो भितर नाही आखि तो भितर नाही पाकस्थल भितर थाए तेणुकर ये है आभ्यंतरीण अंग। 28 नंबर हृत्पिंड शरीर केउठारे अवस्थित फुसफुस तले ये नुह दुई फुसफुस मझिरे बाम को दुई फुसफुस मझिरे डाहाण को फुसफुस उपरे देख मु टिके पूर्व मो साइड रे कहूली एडी गोटे क्वेश्चन थिला सेति कहूली किंतु ये भाया से ऑप्शन दे नथिला तेणुक मुझे फास्ट मझिरे मना करूली किंतु एठे हूँ अप्रोप्रिएट उत्तर ये ऑप्शन रे ही अच्छी फुसफुस तले ये नह दुई फुसफुस मझिरे डाहाण को मु डाहाण को आमर छाती दुख दुख करूना तेणु ये गला फुसफुस उपरे उपरे नाही तेणुक दुई फुसफुस मझिरे बाम को है से बाम कथाटा मुझे कहूली आगे कि से नाला मझिरे केवल लिखिदी तेणुक मझिरे मुझे मारवा बाध्य हली तो ये आमको बुद्धि खटेगा पड़ो ऑप्शन भितर कौटा अप्रोप्रिएट होमें जानी आम घोषी आम पढ़ी गोटे कथा किंतु ऑप्शन भितर एमती गोटे बुलेना कथा जोड़ा कि आमको मुंडा को एपट सेपट करदेव पजलिंग करदेव सेटा को देखा देख ये जमी दुई फुसफुस मझिरे बाम को मुझे चाहूली से मारवा बोली देखो ऑप्शन नाला तेणुक बाध्य कौन कली मझिरे एगुड़ा को मझी रे कहला को ठीक ठाक ही बुझाऊँ तले ठीक बुझेगा ना कड़े भी ठीक बुझेगा ना उपरे भी ठीक बुझेगा ना किंतु मझिरे कहला को टिके चलो तेणु मझिरे मुझे मारिली किंतु ये जब कहवा ये पूरा मस्त ऑप्शन अच्छी गुड ऑप्शन अच्छी भल ऑप्शन माने पिला यहाँ ही ठीक मार दुई फुस मझिरे बाम को आमर बाम लेफ्ट साइड को अच्छी हृत्पिंड जोड़ा कि दक 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 करुच्ची। तापर देखिबा 29 नंबर केउ अंगटी गोटे पंप भली काम करे हाँ पंप भली किए काम करे हृत्पिंड आमर सब स्पंदन होउची एतर सब ब्लड सफा ब्लड जाउची आमर चारिआडे सब फुसफुस नुह शिरा नुह पाकस्थली नुह हृत्पिंड हूँ गोटे पंप भाया पंपर जमी पानी उठाए सबुआड़े से भाया हृत्पिंड भी सबुआड़े कौन दौर ब्लड दौर तुम बड़ हेल्ले बुझ केमती हृत्पिंड सब कम करुच्ची। देखा आम शरीर क्यों अंग शुणवे साहय करे शुणापी कान लेट कहीं करवा 31 नंबर फुसफुस श्वासक्रिया सहित संबंधित से हृत्पिंड
हृत्पिंड कौन रक्त संचालन श्वासक्रिया तो प्रश्न नहीं जल निष्कासन यहाँ कौन ये पंप कथा एटा पंप लगी कि पंप भली कहला कि पंप नुह परिपाक क्रिया नुह रक्त संचालन हाँ रक्त को सब संचालन करने सबुआड़े पठेवाई किए हृत्पिंड जिते फुलीज कौन हो रक्त गुड़ाक चारिआडे पलैज पुणी जिते संकुचित हो माने जाकी हो मैला रक्त गुड़ाक पुणी आसव एमती सिस्टमेटिक सब हो देखा क्यों अंश श्वासक्रिया सहित जड़ित नुहे फुसफुस श्वासनली नाक खाद्यनली देख ये जदि श्वासक्रिया सहित कहवा श्वासक्रिया सहित नाक भी संश्लिष्ट श्वासनली भी संश्लिष्ट फुसफुस भी संश्लिष्ट फुसफुस रे कौन थाए कि पवन सब रुहेबा किंतु खाद्यनली नुह फुसफुस तुम देखी गोटे माछ जो काटिला बेलू गोटे बेलून भाया थाए जिनिस बाहर अंग से हूँ फुसफुस आम देह भीतर भी सेमती पवन रहा गोटे थली अच्छी से कहते फुसफुस तापर देखा 33 नंबर आम छाती भीतर केतोटी फुसफुस थली अच्छी छाती भीतर गोटे थली हाँ कौन आम छाती भीतर केतोटी फुसफुस हृत्पिंड गोटे अच्छी फुसफुस दुईटा अच्छी सॉरी पिला माने एटा दुईटी हेबो प्रश्न को सब भल कि पढ़ी कि मारिबा देख मु एडी कौन मु हृत्पिंड मोर माइंड रे पशिगला तेणुक कौन गोटे मार देउथली किंतु दुईटी अच्छी आम दुईटी अच्छी फुसफुस तापरे 34 नंबर पोलियो रोगर देहर क्यों अंग अकामी हो जाए पोलियो रे मुझे कही गोड़ पे आज वीडियो हूँ ये जदि वीडियोटी भल लगा लाइक करवा चैनल को जदि फास्ट टाइम आसी ताले सब्सक्राइब करदेवा आउ सांगसाथी किए जदि पढ़ुंट वृत्ति परीक्षा देवाई जाऊँच ये वीडियोटी को सेମାନଙ୍କୁ शेयर करदेवा धन्यवाद।